What's up guys? Magandang umaga sa inyo guys. Ngayong araw na to guys, sa next video ko ngayon, magmumukbang ako ng sililabuyo. Tingnan natin mamaya guys. Tingnan nyo yung maubos ko na sililabuyo kasi sobrang angang yun guys eh. So ito guys yung sililabuyo guys. Ito guys, sililabuyo at saka yung sauce na real mayonnaise guys. Ito yung dito ko yung isasawsaw yung sililabuyo ko. So samahan nyo ko guys. So let's go guys. So yun guys, ito na yung mga sili tsaka juice tsaka yung sausawa na mayonnaise guys. So titingnan natin guys kung ilan yung maubos guys na sililabuyo. So let's go guys. Ito guys, so tatlo. Ayaw ko yan. Guys, stop. Guys, namorobay pa. Guys. Guys. Ang guys. Lima guys. Guys. Ito guys. Ang guys Nasa to guys, hindi ko na kaya guys. Ikaw walo na sililabuyo guys. Nakakit lang guys. So ito lang yung nakayaan ko guys. Pulang sili lang. So peace.